अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो कुछ इस हवाले से है कि आप जो है आजकल के हालात को देखते हुए किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आजकल ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो उसी हवाले से मेरे पास कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। वो टिप्स ये हैं कि आपके घर में अगर आपके भाई हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपका बेटा है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वो इस वजह से क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, कमाना हो गया है बहुत ज़्यादा मुश्किल। हम औरतें घर में रहते हैं, हमें नहीं पता बाहर 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं, उनको फेस किस तरह से कारोबार में जो एक मर्द होता है वो करता है। मतलब कि अगर आपके भाई हैं वो फेस कर रहे हैं, वो घर चला रहे हैं। अगर आपके वालिद साहब हैं वो फेस कर रहे हैं सारी मुश्किलात को, वो घर चला रहे हैं। अगर आपका बेटा है वो फेस कर रहा है घर के हालात को, घर की परेशानियों को और बाहर के हालात को, तो उनका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। वो इस वजह से क्योंकि बाहर नहीं पता किस मसले से वो लोग गुज़र रहे हैं। घर में आप उन्हें सुकून से रहने दें। ज़्यादातर अपनी ख्वाहिशों का बोझ उन पर ना डालें, क्योंकि ये हालात जो हैं वो ख्वाहिशात को कम करने के हैं। मतलब कि इंसान इतना ही अर्न कर पा रहा है, इतना ही कमा पा रहा है कि इंसान इज़्ज़त से बस ज़िंदगी गुजार सके। इसलिए ख्वाहिशात अपनी कम से कम कीजिए, क्योंकि ख्वाहिशात बादशाह को भी फ़कीर बना देती हैं। अगर आपकी ख्वाहिश, जैसा कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर लें, लेकिन हालात को देखते हुए अगर आप चलेंगे तो आपके लिए ही ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। और यही ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप एक शॉपिंग करते थे, मतलब कि एक बार जा रहे हैं आप शॉपिंग पर 5000 खर्च कर रहे हैं, तो आप उसी को मतलब कि कट ऑफ करके उसके आधे से शॉपिंग कर सकते हैं। वो किस तरह से? वो बजट में रहते हुए आप, जो कि आप ले रहे थे 2 सूट, तो आप ले सकते हैं 1 सूट। ज़रूरी तो नहीं है ना कि 2 ही पहने जाएं, हम एक में भी गुजारा कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो ख्वाहिशात हैं उन्हें कम कीजिए, ताकि ज़िंदगी पुरसुकून और आसानी से गुजर सके। क्योंकि सुकून एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी दौलत है, मेरे नज़दीक तो एक ऐसी दौलत है जो कि आपको कहीं नहीं मिल सकती। जब तक कि आप एक अंदर से जो है ना मुतमईन नहीं है ना, तो आपको सुकून कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए ज़िंदगी को सुकून से गुजारिए, तरीके से गुजारिए और ख्वाहिशात को कम कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही ज़िंदगी अजीब तरीके से गुजारिए। ज़िंदगी गुजारने के लिए स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए। हाँ, जब आप देखें कि हम कामयाब हो रहे हैं और ज़िंदगी में हमारे पास हर एक आसाइश आसानी से आ रही है, हमें घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ रहा और बिल्कुल ज़िंदगी आसानी से गुजर रही है, तो अब आप लोग अपनी ख्वाहिशात को पूरा कीजिए। लेकिन उससे पहले अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं और आप खर्च 20,000 कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास 10,000 देने के लिए, मतलब कि आप किसी से कर्ज लेकर 10,000 से अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, तो ये भी एक नामुनासिब सी बात है। ये मतलब कि सुकून वाली बात नहीं है। आप सुकून से नहीं ज़िंदगी गुजार सकते। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है तो उसी में बजट में रहते हुए आप ज़िंदगी गुजारिए। ज़िंदगी आपकी सुकून से आसानी से गुजरेगी।
یہ باتیں میرے لیے میں کہہ رہی ہوں اس لیے آسان ہے، آج جو گزار رہا ہوا اس کے لیے مشکل تو ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے اگر وہ زندگی سکون سے گزارنا چاہتا ہے تو۔ اور ایک بات یہ ہے، وہ بات یہ ہے میں بتانا جو چاہ رہی ہوں آپ کو، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک آج کل کے حالات سے ہی ریلیٹڈ ایک سینٹینس لکھا تھا، وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ سینٹینس کچھ اس طرح سے، آئیے جی دیکھتے ہیں آپ، یہ دیکھیے جی، یہ سینٹینس ہے: غریبی، بے روزگاری، خوراک کی کمی ہمارے ملک کی پریشانیاں ہیں۔ غریبی، بے روزگاری، خوراک کی کمی ہمارے ملک کی پریشانیاں ہیں۔ یہ سب جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں، اس سینٹینس سے پہلے جو میں نے باتیں کی ہیں، یہ سب باتیں مجھے یہ سینٹینس لکھنے سے پہلے میرے دماغ میں آئی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ دیکھیے حالات کس طریقے سے چل رہے ہیں کہ سینٹینس میں نے یہ دیکھا تو میرے دماغ میں یہ سب باتیں آئیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، یہ سب باتیں میرے دماغ میں اس سینٹینس کو دیکھنے کے بعد آئیں۔ دیکھیے، غریبی، بے روزگاری، خوراک کی کمی ہمارے ملک کی پریشانیاں ہیں۔ ہمارے ملک کی پریشانیاں ہیں تو ہماری بھی پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر کی بھی پریشانیاں۔ انیمپلائمنٹ، دیکھیے اگر بے روزگاری ہوگی تو ساری پریشانیاں پھر جنم لیتی ہیں، خوراک کی کمی بھی اسی سے آتی ہے، غربت بھی اسی سے آتی ہے، اور تمام پریشانیاں بے روزگاری کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو اس لیے برائے مہربانی زندگی سکون سے گزاریے، عزت سے گزاریے۔ اور اس سینٹینس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اردو میں اس طرح سے ہے: غریبی، بے روزگاری، خوراک کی کمی ہمارے ملک کی پریشانیاں ہیں۔ تو آ جائیے جی، انگلش اس کی کیا ہوگی؟ پاورٹی، ان ایمپلائمنٹ اینڈ شارٹیج آف فوڈ آر سم آف دا پرابلمس۔ Poverty, unemployment and shortage of food are some of the problems of our country. یہ دیکھیے، poverty, unemployment and shortage of food are some of the problems of our country. یہ دیکھ لیجیے، اس طرح سے ہے یہ آپ اگر ڈیلی یوز میں بولنا چاہیں ڈیلی یوز میں بول سکتے ہیں، اگر آپ کو جہاں بھی ضرورت پڑے، جہاں پر بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ آسانی سے یہ بول سکتے ہیں۔ اردو میں اس طرح سے ہے اور یہ انگلش میں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت، آپ دیجیے مجھے اجازت۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، اگر پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور مجھے اچھی ویڈیو بنانے کے لیے اور کمنٹ کیجیے۔ اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو، تو یہ میری موٹیویشن ہوتی ہے، یہ میری اپریسیشن ہوتی ہے جو مجھے آپ کی طرف سے ملتی ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے لازمی لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تو اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔